Al-babu tsani, bab yang kedua, as-salawat, tentang salawat. Fadilatus salat wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Di mana fadilahnya salawat? Saking pentingnya salawat, saking afdolnya salawat. Sebelum Allah perintah orang mukmin bersalawat, Allah menyatakan lebih dulu bersalawat. Malaikat juga bersalawat. Enggak ada perintah selain salawat. Yang didahului Allah sendiri yang melakukan. Allah perintah yang lain, zakato, itu aja sudah. Sedekah, itu aja langsung. Maca tasbih langsung. Tapi untuk salawat, sebelum perintah, Allah sendiri bersalawat. Malaikat bersalawat. Baru merintah orang mukmin. Ini mesti luar biasa afdolnya. Yang kedua, perhatikan, malaikat sholawat itu dari dulu sudah. Kalau dulu mestinya pakai pas, pakai fi'il lampau, sama kata kerja lama. Tapi ini pakai mudhari, yusallun. Innallaha malaikatahu yusallun. Apa ini maksudnya? Wong peristiwa lampau kok pakai mudhari, pas continuous tense. Ya kan? Maknanya sungguh Allah dan malaikat dari dulu senantiasa selalu ada pas dari dulu senantiasa continue. I was apa nanti terus pakai ing. Harus begitu. Apa? Itu kalimatnya apa namanya? Pas continuous tense. Innallaha wa malaikatahu yushollun. Terjemah yang pas, sungguh Allah dan malaikatnya selalu bersolawat, banyak bersolawat. Makanya NU kalau senantiasa bersolawat, banyak bersolawat. Emang malaikat juga begitu. Dari mana tahu malaikat juga begitu? Ini pakai mudhari ini, nggak pakai fi'il mati. Ngerti ya? Mondok cek ngerti ini. Berikutnya wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma annahu sami'a, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa bersalawat padaku sekali, maka Allah bersalawat padanya 10 kali. Semakin banyak balasannya, semakin banyak juga. Rawahu Muslim. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indah falam yusolli alayya. Orang bakhil adalah orang yang dengar namaku disebut di sampingnya, lalu dia tidak bersalawat padaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu enggak bakhil. Bagi Nabi, dengar nama Nabi kita bersalawat, itu kita tidak bakhil. Kalau bagi laki-laki, Mas, Mbak, zaman sering dijapri, sering dikirimi pulsa, nggak ngerespon juga, itu perawan bakhil. Teganya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Untuk yang ikut mata kuliah ini
hadis ini kita jadwal ujiannya ngikut kampus, kayaknya sekitar tanggal 24 apa berapa itu? Apa? Tanggal 20. Soalnya begini, soalnya dijawab pakai bahasa Indonesia. Apa pendapat Anda tentang kebiasaan orang suka baca Fatihah? Dikit-dikit baca Fatihah. Dalilnya mana? Dijawab pakai bahasa Indonesia. Ya kan? Bagaimana pandangan Anda tentang orang yang imami suka baca surat Qul Huwallah? Setuju apa enggak? Dalilnya mana? Nanti soalnya kayak begitu-begitu. Pakai bahasa ini. Iso atau ngono? Iso. Kak, pokok melo NU jamin ora bid. Jamin ora bid. Ora bid'ah ono dalile kok. Wa ani bin Mas'ud, dan riwayatake saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala wis dawuh sapa Rasul, dawuhe aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Aulan nas utawi luweh parek-pareke manungso, parek bi kelawan ingsun nabi yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Sapa wong sing paling cedhek nabi? Ya iku aksaruhum, luweh akeh-akeh manungso. Apane sing luweh akeh? Salatan oleh maca sholawat alayya atas diriku. Sing paling cedhek nabi ya sing paling akeh maca sholawat. Najan zaman wong Malang keturunane Kenarok, pokok paling akeh maca sholawat di hari kiamat kau lebih dekat kepada Nabi dibanding wong Arab tapi arang-arang maca sholawat. Gak jamin lek Arab terus cedek Nabi, masih Kenarok iso cedek Nabi, pokok sergep maca sholawat. Sama ini keturunannya Kenara apa keturunannya Ken Dedes? Lek Kediri sapa iki? Ndahoi. Jayabaya. Oh, berarti keturunannya Jayabaya. Biasa sing keturunannya Jayabaya luwih ganteng. Sing keturunan Ken Dedes luwih ayu. Sing bejo Malang rabi oleh Kediri, Malang wedoke Kediri lanangnya. Wah. Pun menungso sing paling cedhek Nabi, sing paling akeh maca sholawat. Nomor loro, endi dalile sholawatan kok milih malam Jumat? Wa an Aus, dan riwayatake saking Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala wis dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh ngene, inna min afdali ayyamikum, setuhune setengah saking luweh utama-utamane dina yaiku yaumal jum'ati, dina mumpung dina Jumat paling afdol Mas, fa'aksiru mongko padha ngakeh-ngakehno sira kabeh minas sholawati maca sholawat alayya atasku. Kapan? Fihi ing dalem dina Jum'ah. Fa inna sholatakum, krana setuhune sholawatmu iku makrudatun, dipentokake, diperlihatkan, dipamerake alayya kepadaku. Padahal Nabi wis sedo, tapi sik dipameri ku lho sholawate santri gasek. Dituduhne Kanjeng Nabi. Sahabat takon, dan jenengan wis sedo wis hancur, mosok masih bisa menerima laporan ki lho sholawate arek gasek. Faqalu, sahabat matur, ya Rasulullah, kaifa, bagaimana mungkin tu'radu, diperlihatkan opo sholatuna sholawat kami alaika atas panjenengan, waqad aramta, sedangkan kau telah hancur, atau balita, sedangkan kau telah rusak jasadmu. Qala, Nabi bersabda, kak ngono Mas, innallaha azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla harrama, mengharamkan
alal ardi, atas tanah, nggak boleh ikut menghancurkan, memakan ajsadal anbiya, jasad para nabi. Rawahu, meriwayatkan ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Ngakeh-ngakehne sholawat sunat, utamanya malam Jumat. Arek kok kuliah gak mari-mari, biasa arang-arang moco sholawat. Terus gandengane kuliah gak mari-mari, gak payu-payu rapi. Itu wis gandengan. Saiki grayang ono didokmu dhewe, mawas diri intro, kok kuliahmu gak mari-mari, gak payu-payu rapi, mulai males moco sholawat, sregep mau moco sholawat. Tapi bapakku sregep sholawatan, bapak ya bapak. Sing sregep moco sholawat ben barokah uripe. Barokah yo mbak, bojone ganteng setia, itu termasuk barokah. Sugih, ngalim, ngono lho. Tanggung jawab, ngono kuwi. Baik hati, ngono lho. Wis elek melarat doa. Nadbut tahmid utawi iki iku sunate tahmid dhisik. Wassalati lan sunate maca shalawat dhisik alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla du'a, sadurunge ndonga. Maka niki NU sadurunge ndonga maca tahmid, maca shalawat. Alhamdulillah shalawat lagi ndonga. Ya Allah, muga-muga sekripsiku ndang mari terus kula ndang oleh rabi ngono. Amin amin tok ora nandang. Wa an Fudalah, dan riwayatake saking sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami akrungu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam krungu rajulan ing suwijine wong lanang. Lha apa wong lanang? Ya da ndonga sapa rajul fi sholati, di dalam salatnya. Tapi carane ndonga lam yahmadillah, tidak lebih dulu membaca tahmid kepada Allah. Walam yusalli, lan tidak lebih dulu membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki ndonga langsung, ya Allah jalur rabi, ngono tok langsung. Ya Allah jalur rabi. Padahal mestine tahmid dhisik, salawat lagi, ya Allah nyuwun diparingi jodoh ingkang sae. Ngono lho. Iki ana wong ndonga langsung ndonga, gak ade tahmid, gak ade salawat. Faqala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilah hadza, cek kesusune wong iki salah lapo. Wong ndonga kok cek kesusune, gak ade tahmid, gak ade salawat. Summa mongko nuli ta'ahu, memanggil sapa nabi hu marang wong mau. Faqala dawuh sapa nabi lahu maring wong mau atau kepada orang lain. Ini lho Mas, tak kandhani carane ndonga iku. Idza shalla nalika arep ndonga sapa ahadukum suwijining sira kabeh falyabda mongko ngawitana bitahmidi rabbih, tahmid marang pangerane, wasana memuji-muji ali atas pangeran. Summa yusolli, banjur maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu summa yada'u, lalu dia berdoa ba'du setelah tahmid dan sholawat. Donga apa? Masya'a, apapun yang dia kehendaki. Dil. Nah, jadi wis bener carane wong NU, kiai NU, donga piye? Tahmid, sholawat, baru doa. Mau diarani bid'ah. Duduk kok bid'ah. Lek orang alim meneng wae, isino lah, konangan bodoh mbok yo isin. Kulak balik keliru sih tampil neng TV ya, ra isin. Mbok yo duwe isin. Yo lek keliru gak apa-apa, pancen gak ngerti ya. Alias BODO. Rawahu nyeritakake ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Fadilatu majlis salat wassalam,
utawi iki iku kautamaane majelis sholawat salam, majelis maulid itu salat salam ala Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maca sholawat dewe-dewe oleh nang omah oleh, maka membaca sholawat dalam suatu majelis juga boleh, enggak ada yang bid'ah. Tapi jarene wong Wahabi bid'ah. Ngono-ngono yo mau coblos partai ini. An Jabirin dan riwayatake saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu, majtama'a tidaklah berkumpul sapa kaumun kaum, summa tafarraqu banjur padha mencar bubar sapa kaum, oleh bubar an ghairi dzikrillah saking tanpa maca zikir marang Allah, wa salatin nabi bubar tanpa maca sholawat. Wes pokok rapat tok bubar gak zikir gak sholawat moro bubar ae. Illa melainkan qamu seakan mereka bubar an antana meninggalkan majelis yang lebih busuk min jifatin daripada bangkai. Majelis yang bubar tanpa sholawat, tanpa zikir, bacinnya, busuknya melebihi bangkai. Rawahu nyeritakake ing hadis sapa? At-Tayalisi, Imam At-Tayalisi, wal Baihaqi wad Diya, haditsun sahih. Berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, majtama'at tidaklah berkumpul sapa kaumun kaum fi majlisin dalam suatu majelis, fatafarraqu lalu mereka bubarnya walam yadhkuru sedang mereka tidak berzikir Allah kepada Allah, walam yusallu dan mereka tidak bersalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa melainkan karena menjadi majelis mereka, majelis yang mana? Majelis yang tanpa zikir, tanpa salawat. Jadinya tirotan menjadi petaka, celaka alaihim atas mereka. Kapan? Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Berarti apike kumpul iku salawat apa menengahi? Zikir apa menengahi? Nah, itu loh kumpulannya wong masih rapat mesti ono salawate. Setidaknya salawat ati buyar. Setidaknya wis. Pokok aja sampai buyar tanpa salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki contoh. Ngomong buyar ae. Cirine wong NU maneh seneng zikir, bener. Seneng zikir, tapi yo lucu, seneng zikir sing dicoblos partai anti. Zikir repot. Ojir. Qala Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala dawuh, wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sungguh zikir kepada Allah itu akbaru luweh gedegan ganjarane. Ngono lho Mas. Iki Quran lho, sampean enggak percaya Quran kafir lho. Iya, enggak percaya Quran hukumnya kafir. Siapa yang mengatakan zikir kepada Allah pahalanya lebih besar? Quran, wala dzikrullahi akbar. Wa qala ta'ala fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Hai para manusia, maka berzikirlah kamu kepadaku, ingatlah, sebutlah namaku. Kata Allah, maka aku pun akan mengingat kamu. Benar. Pengen disebut nama kita oleh Allah, sering-seringlah menyebut nama Allah. Wa qala ta'ala falaula annahu kana minal musabbihin. Apa? Lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula annahu kana minal musabbihin. Andai tidak karena Nabi Yunus, karena adalah Nabi Yunus itu minal musabbihin, termasuk dari golongan orang-orang yang bertasbih. Lala bisa, tentu Yunus tetap tinggal di mana? Fi batnih, dalam perut ikan. Sampai kapan? Sampai hari kebangkitan.
sampai hari kiamat. Perkara akhirnya Nabi Yunus segera bisa keluar dari perut ikan karena Nabi Yunus masuk golongannya orang-orang yang bertasbih. Paham ono ayat ini? Tasbih apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Gara-gara maca iku Nabi Yunus ketika masuk perut ikan segera terbebas. Barokah maca apa? Barokah maca apa? Tasbih. Macane dhewean apa bareng wong-wong akeh? Dhewean apa bareng wong akeh? Deloken, andai tidak karena Yunus termasuk golongan orang-orang yang bertasbih, berarti Yunus itu salah satu dari mereka. Itu artinya ketika Nabi Yunus masih di kampung, terbiasa ikut-ikut majelis tasbih, majelis zikir. Dia satu di antara jamaah itu. Kana minal musabbihin. Jadi banyak tasbih tapi dhewean gak jamin. Kumpul tapi nggak mau tasbih juga nggak jamin. Yang ada jaminan kalau ada problem segera bebas, ya tasbih, ya bersama-sama dalam satu majelis. Paham ya? Terus ojo saiki tok, iki gawe fi'il madhi kana. Berarti lek nglakoni sregep tasbih bareng wong kampung iki ket biyen niku. Wong pondok kuno Mas, pas mondok sregep wiritan, sregep tasbih, sregep poso Senin, Kamis, bengi melek, bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun. Begitu boyong terjun di masyarakat, ada problem segera terselesai. Itu buah dari zikirnya sejak bertahun-tahun itu di pondok itu. Bocah saiki HP-an. Bareng ono problem baru. Ya gak mandi. Sing mandi itu kana nglakoni ngono iku ket biyen niku baru mandi. Berarti ya pisau pakai beles sring landep asal dari dulu memang rutin seminggu sekali diperiksa eseng tilai karate, seminggu depan lagi diperiksa esek tilai karate, terus rutin begitu lama. Begitu ono wedhus njaluk dibeles, langsung. Iki wis 5 tahun gak tahu diasal latih. Teye gak karuan. Barang arep beleh lagi di. Ya gak landep Mas, wis rusak. Ya, aja model dadakan. Mbak-mbak ngono. Mulai semester 1 2 begitu skripsi selesai langsung ono sing lamar. Iku wiritan iki mulai semester 1. Ojo kok semester 8 lagi wiritan ya angel. Iku payune 3 tahun kas. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus hebat, masuk perut ikan segera bebas. 1 karena baca tasbih, 2 bacanya enggak sendirian, 3 enggak instan, tapi dari dulu kana falaula annahu kana minal musabbihin. Paham ya? Ngono Mas. Nek wong pondokan dari sak kalimat itu iso nyimpulne sak pirang-pirang, Mas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ono kalimat loro enteng ing atase lisan, gampang diucap, berat ing dalam timbangan, besok antep. Disenengi pangeran kang Maha Rahman. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Wong NU nglakoni sak pol-pole. Ana dalile sapa ngarani bid'ah. Wong dalile sahih. Sahihul Bukhari nomor sekian, Sahih Muslim nomor sekian. Alhamdulillah tertanggal sejak 1 Mei
presiden kita meskipun mantan tukang kayu, tukang mebel, dipercaya menjadi presiden Dewan Keamanan PBB. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nang kene dikuyo-kuyo, dituduh-tuduh, ya, tiba-tiba malah jadi Barcelona. Iya. Dalam negerinya menang, championnya juga menang insya Allah. Engko bengi karo Liverpool kalah. Yo jago kandang, yo jago tandang. Nang Indonesia dadi presiden, nang luar negeri yo dadi presiden di KPBB bisa. Iku cita-citane Bung Karno, Indonesia bisa begitu. Keturutan saiki apa tukang kayu, tukang mebel. Makanya aja ngenyek wong cilik-cilik. Aja ngenyek wong cilik-cilik. Kadang-kadang sing cilik iku malah hebat-hebat. Alhamdulillah. Biyen Bung Karno menaklukkan Rusia. Diundang Rusia, gak teko Gorbachev. Kecuali kau cari makam ulama kami, Imam Bukhari, cari kemana-mana nggak ketemu. Tuan Presiden kami sudah cari kemana-mana, menerjunkan intel nggak ketemu. Mohon Tuan mau, gak mau, pokoknya harus ketemu. Akhirnya terus dicari lagi, ketemu ning ladang sampai Kapas. Terus nggak terawat, membantu negara komunis. Saya nggak mau datang kecuali dibangun dulu, atau kalau nggak mau bangun tak pindah ke Indonesia makamnya Imam Bukhari. Ya jangan. Akhirnya dibangun oleh saya. Harus bangun jadi ngundang Bung Karno datang. Yang dilakukan Bung Karno bukan hanya diplomasi politik. Ternyata di sana Bung Karno khataman Quran di makam Imam Bukhari sampai subuh. Mas Presiden Indonesia jenenge cukup Soekarno. Tapi pinter maca Quran Mas sampai subuh. Kok jenenge Hadratus Syekh. Tiba era iso maca Quran. Indonesia cukup jenenge Bung Karno, ngono to. Widodo. Tapi nyata nih pinter maca Quran. Ngono gitu. Jadi keislamannya ditunjukkan tidak dalam bentuk verbal kata-kata, tapi langsung dalam perilaku, dalam akhlaknya. Ora gembor-gembor, ya muslim, gak ngono-ngono Mas. Ya. Nah, sing model ngono kuwi Indonesia asli. Wong Blitar ngarani labadana. Nggak ngawai. Keterangannya biasa-biasa, tiba-tiba luar biasa. Ngono kuwi lho. Ya. Ojo mamer-mamer nih kehebatan ini tiba-tiba hebat. Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahmat. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Bukhari Muslim. Kapan-kapan muka-muka iso sampai Samarkand. Rombongan bis teko Ngasek. An Samurata ibnu Jundub qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul kalami ilallahi arba', utawi bacaan kalimat yang paling disukai oleh Allah iku arbaun ono papat. Apa ae? Subhanallah ji. Nomor loro, walhamdulillah ro. Nomor telu, wala ilaha illallah. Nomor papat, wallahu akbar. Diwolak-walik oleh laya duruka ora apa-apa kanggo sira. Ora apa-apa piye?
bi ayyihinna dengan kalimat yang manapun di antara 4 itu badakta ngawiti sapa sira. Dari 4 kalimat urut-urut itu kalimat manapun yang kamu dahulukan boleh. Berarti oleh diwolak-walik. Kenapa wiritane wong NU? Subhanallah, 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 telu-telu. Alhamdulillah, alhamdulillah, telu-telu. Allahu Akbar, telu. Kok sik ditambahi la ilaha illallah? Iki Mas, dalile. Kalimat yang paling disukai 4. Lek sampean mari salat, subhanallah, telu-telu, alhamdulillah, telu-telu, Allahu Akbar, telu-telu. Sik telu. Kurang siji. Kurang apa itu? Kurang la ilaha illallah. Makanya di NU dijangkep nih tambah la ilaha illallah. Saya nggak ngerti dikira bid'ah. Murah heran bid'ah. Hadis riwayat Imam Muslim tentu sahih nomor 2137. Berikutnya ini lho Mbak, lek dadi bojo besok kaya Juwairiyah ngene iki lho. Delok sosok Juwairiyah. An Juwairiyah ta diriwayatkan dari garwane Nabi Juwairiyah. Apa? WA ini lho. Ono WA kurang ajar. Kan ono kalimat ngene. Innallaha la yu'aitu hadzal din bi rajulil fajir. Sungguh kadang Allah itu menguatkan agama itu lewat tokoh yang sebetulnya bejat. Kelakuannya elek tapi kebetulan dia rodok gunggungan. Jadi mungkin rodok bedik tapi lek kon ngotokne dhuwit pirang miliar pun gelem rodok gunggungan. Ya. Layu itu hadatin birajulil fajir. Dijawab mana? Ada yang lebih fajiroh lagi. Apa? Mitsubishi fajiroh. Fajiroh gitu. Kene iki ndale tenanan birajulil fajir dadak kono. Wa asyaddu min dzalika fajaratan wa huwa Mitsubishi. Lho kok iso? Kiai guyonane ngono. Babatan. Ummul Mukminin radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja. Nabi keluar dari mana? Min indiha, dari ruangannya Siti Juwairiyah. Jadi rupa-rupanya suami istri Nabi dengan Juwairiyah pagi sholat subuh jamaah di fasolatan di rumah. Apa fasolatan? Tempat kamar tempat sholat di rumah. Bukrotan ing dalam waktu isu hina sholat subha naliko sak marini sholat subuh. Wahya halih utawi Juwairiyah iku fi masjid, ya tetap di ruangan musolanya, tetap di masjid. Nah, dek, mari salam di mami. Wes aku metu ono selano perlu. Garwane tetep ning ruangan musola iku. Iku lho garwane Nabi. Ora kok ditinggal sing lanang. Langsung keluyuran teko matos teko. Tetep wiritan ning ruangan musola itu. Sumaraja lalu Nabi kembali. Jam-jam itu Nabi kondur maneh. Lho, hebatnya Mbak ngene karuane Nabi. Wahya halih utawi Juwairiyah jalisatun tetap duduk fihi di dalam masjidnya. Mulai jam 4:30 ditinggal Nabi sampai jam 7 Nabi datang tetap duduk di musolanya, wiritan. Oh, pancen bunyai tenan. Engko lek jawab apa ngono aku ngono pisan. Nang godhog banyu, nangge teh, nangge kopi. Ra masak. Ra apa-apa. Ya wis malah beneran. Ya mungkin ini pas poso-poso ngono lho. Dadi enggak masak. Faqala Nabi gumun terus dawuh, "Lho, mazilti orang ngalih-ngalih sapa sira? Ora leren-leren sira al yauma hari ini.
alal halati tetap pada keadaan allati faraqtuki seperti yang aku tinggalkan kau alaiha pada keadaan itu. Maksudnya ket isuk tak tinggal mung ket saiki ya tetep ngene iki gak ngalih. Mustajab ora kok gak ngalih-ngalih, gak ngalih-ngalih. Leh. Gak ngalih. Qalat mengucap si Juwairiyah, "Na'am yo. Aku yo panggah ning kene iki, ra ngalih-ngalih." Faqala banjur dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku senajan ora wiritan dawa, selak kesusu ana perlu. Aku wis maca 3 kalimat, tak waca ping 4. 4 kalimat, tak waca ping 3. Tapi bobote ra kalah karo sing mok waca kawit esuk mau. Laqad qultu, temen-temen wis maca sapa ingsun, ba'dake sause ninggalake sira mau. Maca 4 kalimatin 4 kalimat. Tak waca salah samaratin kelawan ping 3 ambalan. Tapi Mas, Dek, lau usinat lamun ditimbang opo kalimat sing tak waca mau, bima qulti kelawan opo-opo sing sira waca mungdul yaum sejak pagi hari, lawazanat hunna niscaya iso ngimbangi bandingi opo bacaanku hunna ing apa wiritanmu mulai subuh. Apa iki? 4 kalimat diwaca ping 3 bobote ra kalah karo wiritan mulai subuh. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Iku waca ping 3 ngono kuwi. Ra kalah karo wiritan 2,5 jam. Bagi sing sibuk-sibuk yuk. Subhanallah, maha suci Allah bihamdi sartane muji Allah adada khalqih. Niatku maca tasbih mau padha akeh makhluke Gusti Allah. Padha wilangane makhluke Allah. Waridho nafsi padha akeh ridhone Allah. Wa zinata arsy padha bobot arase Gusti Allah. Wa midada kalimati lan podo banyaknya tinta-tinta ilmune Gusti Allah. Wakeh tenan. Wa fi riwayatin ing dalam suci ning riwayat, subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Ngono dibaleni ping 3 padha wae. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, lan aqul, sungguh andai aku sempat mengucap apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ngono. Lek cilik-cilik ning desa gak ngono. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Iku pujian ngasar-ngasar poso-poso mari ngono mancing sak durung ngliwet. Mari pujian salat sak durunge ngaji terus noto beras ning panci terus nyasari wak pisan. Ngono disilep. Ngilep genine mek kurma wong ngono tok tinggal ngaji. Buyar ngaji mayoran disokne ning dalane teko Blumbang itu. Dalan ning Blumbang ning pondok ning masjid kan res-res iku. Iku diberi plastik disoki sego. Oh. Rasa sikil.
andai saya mengucap itu, kata Nabi, ahabu, ucapan itu lebih disukai, ilayya, olehku, mimma, daripada jagat bumi, tolaat yang terbit menyinari, alaihi, atas jagat itu, asyamsu, matahari. Bacaan itu, kata Nabi, isu iso maca iku legane ning ati, luwih lega, luwih disenengi timbang duwe dhuwit sak donya. Niku lho Kanjeng Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Maca apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man utawi sapa wong iku kala maca sapa man. Maca piye? Wong NU wis biasa maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tanpa kalimat yuhyi wa yumit. Ini riwayat Bukhari. Kalau Tirmidzi ditambahi yuhyi wa yumit. Enggak apa-apa dibaca, wong juga sahih kok. Jadi kalau plus Tirmidzi macane piye? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah riwayat Abu Dawud, ditambah kalimat biadihil khair. Riwayat Abu Dawud, biadihil khair. Jadi piye? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau enggak salah riwayat Ibnu Majah ditambah kalimat wa huwa hayyun la yamut. Ora mari-mari. Lah ngene iki masih enggak mau waca, sampean perlu ruh dalile. Jadi lho ana kiai maca ngene bid'ah, aja ngono. Kiai wis roh dalile, saking kone sing enggak weruh. Ana kiai nambahi kalimat wa huwa hayyun la yamut bid'ah. Mas kowe duwe swarga dhewe. Kabeh ana riwayate. Barang siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fi yaumin, ing dalam sedina, isuk macane ping pira? Mi'ata maratin, ping 100 ambalan. Oh, ngenteni wis pensiun besok. Kanat mongko ana apa bacaan kuwi ping 100, lahu bagi dia ana iku idla asri riqab, sebanding merdekane 10 budak. Saiki piro regane budak siji? Takon wong Amerika, tahanan muslim di Guantanamo itu kalau sama ingin bebas nih bayar piro? Itu harganya budak. Iki padha karo bebas nih budak 10. Maca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sak terusne ping 100. Bukan hanya itu, wa kutibat lan dicatet lahu kaduwe wong apa mi'atu hasanatin, 100 kebagusan, 100 ganjaran. Wa mukhiyat din hapus dipusek anhu saking wong sing maca mau apa sing dipusek mi'atu sayyiatin, 100 dosa. Wa kanat lan ono apa bacaan la ilaha illallah seterusnya lahu bagi dia khirzan, tameng, benteng, perlindungan, penjagaan minas syaiton, dari godaan setan, yang mau sepanjang hari itu. Zalika itu hatta yumsi, sampai sore. Berarti macane kapan? Macane kapan? Esok. Nah, yang paling penting hari itu sampai jadi juara. Walam yati, tidak melakukan ahadun, seorang pun bi afdala, amalan lain yang lebih afdol. Enggak ada orang lain yang melakukan amalan lebih afdol mimma, daripada amalan ja'abi yang dilakukan orang itu tadi. Pokok sedina maca iku ping 100 zaman dinyatakan menjadi juara. Enggak ada orang lain yang hari itu amalnya lebih afdol daripada sampean. Illa, kecuali rajulun, jika ada orang lain amila, mengamalkan aksar, lebih banyak minhu, daripada orang tadi. Mamal ping 100 wis. Mari ngono, juara. Dina iki wong sak donya sing paling jos amale aku ora enek sing ngungkuli. Jare kanca, aku maca ping 101. Aku maca ping 101, kalah kon karo aku. Artinya apa? Meskipun batas minimalnya 100 untuk mendapat nilai itu, andai ada orang nambahi 1 siji 1 loro tidak
tidak bid'ah, ngono lho. Enggak apa-apa. Malah afdol. Pokoknya aja titik, enggak ada contoh itu. Enggak ada tuntunan bolak-balik ngono. Tak jawab, enggak ana contoh tekan Nabi, lek enek perintah, kate lapo. Nabi enggak nyontoni tapi merintah, mosok haram. Waman utawi sapa wong iku kala maca sapa man, maca apa? Subhanallah bihamdi fil yaum dalam sehari mi'ata maratin ping 100. Pendek. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi ping 1. Khuttat mongko den rontokake apa khotaya pira-pira kesalane, pira-pira dosane. Wa ing kanat senajan ana apa khotaya, ana iku misla zabatil bahri, sama dengan banyaknya buih yang ada di laut. Hadis riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Wong NU nglakoni mriki sak pol-pole. An Jabirin diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. An Muadzin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku kana ana akhiru kalami, akhir kalimatnya ketika hidup, akhir hayatnya maca apa? La ilaha illallah dakhalal jannah. Ini Mas, yang resmi ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, arep mati ku sing diwaca la ilaha illallah. Bimbing wong arep mati dibimbing maca la ilaha illallah. Syiah dikongkon maca ngene wong arep mati. Baca alilisana sutrin fil akhirin. Wong arep mati kon maca ngono. Ya kangelan. Nabi ku nuntun arep mati ku maca la ilaha illallah. Kenapa? Di samping itu tauhid. La ilaha illallah itu kalimat sing paling gampang diucap. Tanpa ngobahne lambe iso. Lambe munduweh maca la ilaha illallah. Syukur ilatmu obah iso Mas. Iso. Coba duwe karo pokok ilatmu. Pokok ilatmu obah. Ayo. Iso. Itu kalimat yang paling mudah diucap sehingga orang setengah sadar setengah enggak sekarat pun bisa. Makanya Nabi nuntun ngokon maca la ilaha illallah. Lah model Syiah setengah sadar enggak sekarat kon maca waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya kangelan. Ada juga golongan tertentu enggak dituntun maca la ilaha illallah, tapi dituntun maca ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Itu bagi orang menjelang ajal juga kesulitan, dan bukan itu yang dituntunkan Kanjeng Nabi. Ayo balik asal. Balik asal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rawahu nyritakaken hadis sapa Abu Dawud wal Hakim maqala sahihul isnad. Hadis ini sanadnya sahih. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Mas, wong arep mati bimbing maca apa? Lakinu padha nuntuna sira kabeh. Bimbinga sira kabeh mautakum ing wong-wong kang arep mati di antara kamu dituntun maca apa? La ilaha illallah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim pira? 918. Wis. Apa bedane wong sregep zikir karo ora gelem zikir? Wong kene ngarani cah turu ora gelem zikir mbatang. Sampeyan nyantri mbatang tok ae. Turu ora gelem zikir. Tibake Nabi yang ngono ngarani batang ya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathalul ladzi utawi perumpamaan orang yadhkuru rabbah yang banyak berzikir pada Tuhannya. Apa dimaknai banyak? Mudhari banyak selalu. Perumpamaan orang yang banyak berzikir pada Allah waladzi la yadhkuruhu, dan orang yang tidak banyak berzikir pada Allah. Ya zikir tapi tidak banget atau enggak zikir. Iku mathalul hayyi wal mayyit, bagai perumpamaan orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Jenenge batang. Rawahul Bukhari 6407. Wis, omahmu Mas, sregep nggih zikir,
sesekali nerima giliran tahlil, giliran yasin, cek tahu digawe zikir. Setidaknya pas boyongan awal lho pindah rumah, ngundang cah pondok ini lho hataman Quran. Cek tahu tinggi zikir. Omah gak tahu tinggi zikir blas iku omahe padang. Iki dalile. Masalul baiti utawi perumpamaan rumah alladzi rupane omah yuzkaru kang dizikiri Allah fi di rumah itu. Wal baiti lan perumpamaan rumah alladzi la yuzkaru kang ora dizikiri Allah fi di rumah itu. Perumpamaan rumah yang dipakai zikir pada Allah dan rumah yang tidak dipakai zikir pada Allah iku masalul hayyi wal mayyit. Kaya umpamane omahe wong urip lan omahe wong mati, omahe padang. Rawahu Syekhani, riwayat Imam Bukhari, Muslim. Jadi ngono kuwi, pokok besok sampean boyongan omah ngundang cah pondok zikiran. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila ditakoni sapa Rasul. Ayyul ibadati afdalu darajatan indallah. Ibadah manakah iku afdalu luwih utama apane darajatan derajat indallah mungguhe Gusti Allah yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat. Qala Nabi menjawab adzakirun sing paling afdal ya wong-wong sing padha zikir Allah ing Gusti Allah kafiron kelawan saakeh-akeh. Iki penggaweane wong NU Mas, ngalor ngidul acarane zikir. Ya, lek liyane NU ngalor ngidul acarane aksi. Intine aksi, tapi ben wong NU gelem diajak-ajak, sing bodho-bodho gelem melok, acarane jerene zikiran, tibake orasi. Ibadah paling afdol derajane apa? Zikir. Qultu matur ingsun ya Rasulullah, wa minal ghazi, benar zikir itu lebih afdol daripada orang yang berperang fi sabilillah di jalan Allah. Qala Nabi bersabda, la kok wong perang Mas, lau daraba, andai orang pejuang itu memenggal bisayfi dengan pedangnya fil musyrikin, leher orang-orang kafir, leher fil kufar, leher orang-orang kafir. Kufar itu jamak kafir. Kok iso ditanya, apa bedanya kafir sama kufar? Kafir itu orang yang tertutup hatinya sehingga enggak menerima iman. Dari kata-kata bahasa Inggrisnya kafir. Kafir itu tertutup hatinya. Oh no ya kalah-kalah. Ngono lo tampil kok gak izin, ketara bodone. Kalau kufar itu orang kafir yang menyerang Islam, itu kufar Mas. Takono arek MI wis sing ngapalan tasrif lho. Takono, apa Mas kafir? Kafir mufrad. Kufar jamak taksir. Andai si Ghazi, si pejuang itu memenggal dengan pedangnya fil kufar, leher orang-orang kafir, wal musyrikin, leher orang-orang musyrik, hatta yang kasirah hingga patah apa pedang, wa yahtadiba berlumuran apa pedang, apa nih daman berlumuran dengan darah, wis pol-polan kali perang, lakana mongko yekti ono sapa adzakirun wong-wong kang padha zikir Allah ing Gusti Allah afdala tetep luweh afdol minhu daripada Ghazi, daripada si pejuang tadi. Apa nih sunul afdol? Darajatan derajate. Riwayat Imam Turmudi 3372. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu aidan qala hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Qala telah mengucapkannya sapa Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kapan? Hina ulqiya finnar, nalika Ibrahim dilempar ke dalam api oleh Raja Namrud. Enggak kobong. Apa? Maca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa qala dan membacanya sapa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu,
nalikane wong-wong munafik padha ngucap, wong munafik iki ana tentara Islam berangkat perang, iku dientai, dikendon-kendoni. Mas, mulya timbang mati nganggur zaman itu. Orang-orang kafir dalam jumlah lebih besar menghadang kamu. Timbang mati konyol, mulya ayo. Ternyata diweden-wedeni dikendon-kendon itu, tentara Islam semakin semangat sambil mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Innan nas setuhune pasukan kafir pimpinan Abu Sufyan qad jama'u telah berkumpul laku menghadang kamu. Faksawun takutlah kamu pada tentara kafir. Didendeni ngono. Fazadahum, hal itu malah semakin menambah mereka imanan, semakin yakin, semakin iman. Ngono Mas. Santri ditakut-takut ditambahkan kendel aja tambah wedi. Wa qalu, seraya mereka mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya menang. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah. Akhirnya mereka pulang membawa kenikmatan. Apa? Membawa kemenangan. Yang hebat, lam yamsashum su'un. Mereka sama sekali enggak tersentuh senjata musuh. Nah, awake utuh. Ora kena panai musuh. Gara-gara ngucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Biyen ning sekitare ning Pak Buk ya ini. Jadi pan ngidul didik Kelenteng. Nah, sekitarku yang barat jalan iku ono klub malam apa nek ngarane iki klub malam. Pokoke nggih. Besar. Adik itu enggak jauh jaraknya dengan Masjid Nur Kidul Pasar. Nah, ono saya ya Hamzawi Paro ya Hambali, Imam Hambali Kidul Pasar. Terus pun ngeten mawon. Monggo maca hizib Nasr versi ya Makhrus Ali. Napa? Hasbunallah diwaca ping 450. Rutin ngebak da maghrib sampai isya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal sampai ping 450. Sekitar 20 menit. Baru setelah itu pengajian. Saya pengajian. Nah, suwe-suwe apa yang terjadi? Duduna ngene kan kadang omben enggak sadar tukaran. Ngono. Nah, tukaran bacok-bacokan. Akhirnya karo polisi ditutup. Beres. Wong di demo ya ora kena. Demo ning pangeran. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Suwe-suwe wong tukaran, bacokan karena membahayakan. Oleh aparat ditutup sampai sekarang. Ngono ae diwacane hasbunallah wa ni'mal wakil. Syukur ditambahi wa asghilil zalimin bidzalimin. Cek tukaran sakarepe dhewe. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, ini diambil dari mana? Riyadhus Shalihin halaman 55.